Pri tome treba naglasiti da je to velika prevara, braći i sestre. Danas se radi o strašnoj, globalnoj prevari. Da bi čovjek, blagodaću Božjom, sagledao, on mora zaista da ima snage, jer treba vidjeti dimenzije te obmane. To je gotovo sve ono čime smo se mi manje ili više bavili i u čemu se savremeni ljudi kreću. Sve je to manje ili više dejstvo đavolsko ili manje ili veći stepen obmane. I zaista to nije teško vidjeti. Prva sagledavanja su sigurno i tekako šokantna. Ali tu počinje i proces isceljenja i oslobođenja. Kaže, ovo sagledavanje neizbježno rađa duboko osjećanje straha za sopstveno dobro, opreznost, podozrenje i odvratnost kako prema lukavom đavolu, tako i prema njegovim iznalascima. Dakle, svim tim mamcima, sve to što smo sisali do juče, sve se dovodi u pitanje. Porocima i strastima i cjelokupnom ranijem načinu života, svog života. Jedna retrospektiva, jedno ponovno posmatranje onoga u čemu smo bili, ali sad već iz drugog ugla. I zaista čovjek kad pogleda, vidi obman. Nije to teško čovjeku da prihvati. Mnogi, nažalost, pobjegnu. Osjete kao oni Gadarinci, kad je Gospod došao, kad je išćerao demona, oslobodio bjesomučnog, otišao 2000 svinja u jezero. Oni su osjetili, došli su im i rekli pastiri šta se desilo. Oni su rekli Gospodu, idi od nas. Zašto? Oci sveti tumače, da oni nisu bili spremni da ga prate. Oni ga nisu istjerali iz grada. Nisu se digli kamenjem na njega zato što su im svinje propali. Nego su prosto rekli, idi od nas, nemoj da dolaziš. Zašto? Nisu bili spremni. Oni su osjetili, a mnogo je i danas takvi, da će prisustvo Božije, njegova riječ, istina, da će razotkriti obmanu i veliku laž u kojoj se nalaze, a nisu bili hrabri da se suoče sa tim. I rekli su mu, idi od nas. Tako i danas mnogi hoće da razgovaraju, hoće da imaju odnos sa crkvom, ali ako osjete da su ugroženi, da je ugrožena njihova obmana, njihovo lažno ubjeđenje, odmah se povlače i bježe. Nemaju hrabrosti da se suoče sa istinom. Zašto? Zato što će se posle toga tražiti promjena života. Promjena života. Cjelokupnog života. To je preumljenje, pokajanje, znači nov život, novi početak. Nažalost, malo je onih koji tim putem idu, to je taj uski put i malo je onih koji njime idu. A još manje onih koji idu njime do kraja.